that he wanted to do something. Pero sentimos de parte del Señor que Él quería hacer algo hoy. And I was feeling his presence. Y sentimos su presencia. And so by faith, I believe we were really receiving from him this morning. Y por fe yo creo que nosotros realmente recibimos algo de Él esta mañana. And so I just wanted to share, our heart, our church is called Behold. Y nuestra iglesia se llama Behold. And we believe that we're beholding a living God. Y nosotros creemos que estamos contemplando a un Dios viviente. You know, the Bible is very clear that our God La Biblia es muy clara que dice que nuestro Dios doesn't live in statues made by hands. no vive en estatuas hechas por hombres. That he's a living God. Que Él es un Dios vivo. And he's not just a faraway God, Y no solo es un Dios que está alejado, but that he's a God that's here. pero es un Dios que está aquí con nosotros. Jesus, his other name was Emmanuel, El otro nombre de Jesús que le dieron es Emmanuel, God with us. Dios con nosotros. And if you see in the Old Testament, Y si ves en el Viejo Testamento, it was always God's idea to have a people. la idea de Dios siempre fue tener un pueblo. He wanted to have a people from the very beginning with Adam and Eve. Él quería tener un pueblo con Adán y Eva. He wanted them to have dominion of the earth. Quería que ellos tuvieran dominio sobre la tierra. And then we kind of know the story of when they sinned and fell. Y conocemos la historia cuando el hombre pecó y cayó. Then the rest of the Old Testament is how God would raise up prophets and different people to speak on his behalf. Y el resto del Viejo Testamento fue como Dios levantó profetas para que hablaran de parte de Él. And then he wanted to create a whole country Y después Él quiso crear una nación entera that looked different than the other nations. que se veía distinta a las naciones de ese tiempo. Because this nation wasn't supposed to have a king, Porque esta nación no tenía que tener un rey, but they were just supposed to have a God sino solamente un Dios who was alive and spoke and to his people. que estaba vivo y que podía hablarle directamente a su pueblo. But his people wanted to have a king, so they had a king. Pero su pueblo quiso un rey, así que le dieron un rey. And then we know the story of Israel. Y conocemos la historia de Israel. And then Jesus came. Y Jesús vino. Emmanuel, God with us. Emmanuel, Dios entre nosotros. The Word became flesh and dwelt amongst His people. Y la palabra se hizo carne y habitó entre su pueblo. And so when we read the Gospels, Y cuando leemos el Evangelio, we get to see how God in the flesh interacts with man. podemos ver cómo Dios en la carne interactúa con el hombre. And He didn't come to just overbear the people. Y vimos cómo Él no vino para poner un peso sobre la persona. He wasn't a king born in a palace, Él no fue un rey que nació en un palacio, but he actually was born and raised with people, with family. pero nació y se crió con una familia. And then we see how he always, even in his ministry, right away, he called disciples. Incluso en su ministerio, Él llamaba discípulos. So he was in community from the very beginning. Así que Él estaba en una comunidad desde el comienzo. So to be a Christian is to be in community. Así que para ser cristiano, tienes que estar entre comunidad. It's to gather together. Es reunirse. It's to have intimate relationships one with the other. Es tener relaciones íntimas uno con los otros. There's no lone rangers in Christianity. No existen los llaneros solitarios en el cristianismo. Because God's purpose was always to dwell amongst His people. Porque el propósito de Dios siempre ha sido habitar entre su pueblo. And so when it was time for Jesus, who was dwelling amongst people, Así que cuando fue el tiempo de Jesús para habitar entre su pueblo, to leave, irse, his disciples who had been following Him and gave up everything for years, los discípulos que lo seguían y dejaron todo para seguirlo, they said, "What do you mean you're going to die and go? le dicen, ¿qué te refieres tú al decir que vas a morir y te vas a ir? I thought you were going to be with us for life. I thought we were doing something together." Yo pensé que íbamos a hacer esto por vida, íbamos a estar juntos para siempre. And Jesus says, "That's true." Y Jesús le dice, sí, I'm correcto. paraphrasing. Yo estoy parafraseando. But He says, "I did come to make something forever. Él dice, yo sí vine a crear algo para siempre. I did come to prepare a place for you. Yo sí vine para prepararles un lugar a ustedes. And I did come so that I won't leave you as orphans." Y yo sí vine para no dejarlos huérfanos. But He says, "It's better if I go. Pero Él dice, es mejor para mí que yo me vaya, para ustedes que yo me vaya, Because if I go, porque si yo me voy, I go to the Father. yo regreso al Padre. And I will speak to Him. I will intercede. Y yo voy a hablar con Él y voy a And the interceder. Father
Y el Padre, in His great love, y en su gran amor, because He is love, porque Él es el amor, He will send a helper. Él va a enviar un ayudante. He will send the comforter Él va a enviarles un consolador, who will remind you and teach you quien les va a enseñar y a recordar of the words I have spoken to you. las palabras que yo les he hablado a And ustedes. so the Holy Spirit came Entonces el Espíritu Santo vino and He dwells each one of us y Él habitó en cada uno de nosotros as believers in Christ. como creyentes en Cristo. And because we believe He's alive, Y porque creemos que Él está vivo, that it's through Him a través de Él we can be revealed Christ. podemos ser revelados quién Cristo es. And it's through Him Y es a través de Él that when we gather, que cuando nos reunimos we truly ask Him, podemos pedirle a Él what do you want to do today? qué es lo que tú quieres que hagamos If we hoy. say that Jesus is King, Si decimos que Jesús es Rey, then we have to allow the Holy Spirit to make way in our lives. tenemos que entonces abrir camino para que el Espíritu Santo entre y dirija nuestra vida. So let me explain to you corporately and personally. Y déjame explicarte cómo se ve esto corporativamente, pero también personalmente. See, in Romans it talks about those who are led by the Spirit of God, En Romanos habla de aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. are sons of God, Dice, aquellos son los hijos de Dios. those who walk in the Spirit. Aquellos que caminan en el Espíritu, It doesn't say child. no dice los niños. We become children of God by receiving salvation, Nosotros somos hijos de Dios por recibir la salvación. but we become sons, which is a maturity. We Yeah, mature. No, it I doesn't say make the sense in same Spanish. word, It doesn't okay. make sense in Spanish. Pero maduramos en Cristo By being guided by the Spirit of God. y somos hijos maduros cuando somos guiados por el Espíritu de Dios. And by that, we have to learn His voice. Y en ese proceso nosotros tenemos que aprender a escuchar su voz. To do that, we have to deny ourselves, Pero para hacer eso tenemos que negarnos, pick up our cross, tomar nuestra cruz and follow y Jesus. seguir a Jesús. So that means that every situation, Eso significa que cada situación, whether it's difficult or easy, ya sea difícil o fácil, we don't just do what we think is right or what we think feels good. no hacemos más lo que pensamos que es correcto o lo que pensamos que está bien. If someone does wrong to me, Si alguien me hace mal en contra mío, as a Christian, I don't just do wrong to them como cristiano yo no respondo para haciéndole mal a él, because I'm being led by the Spirit. porque yo soy guiado por el Espíritu. And so I have to make sure what He's telling me to do. Entonces yo tengo que asegurarme que lo que él me diga que yo haga, See, Jesus was being led by the Spirit. tú ves Jesús, él fue guiado por el Espíritu. And He tells His disciples, Y él le dice a sus discípulos, He says, in a little while, en un poco de tiempo, all of you will deny me. todos ustedes me van a negar. They will come and they will arrest me, Van a arrestarme and they will nail me to a tree. y me van a clavar en un madero. He was being led by the Spirit Él estaba siendo guiado por el Espíritu to be crucified. para ser crucificado. But humanity, Pero la humanidad, His disciples, sus discípulos, that sounds terrible. ellos les sonó algo terrible. They said, what are you talking about? Para ellos dijeron, ¿de qué estás hablando? Peter in his flesh said, I will not deny you. Pablo en su carne, él dijo, yo jamás te negaré. I won't deny you. I will fight for you. Yo voy a pelear por ti And you won't go to the y cross. tú no vas a ir a esa cruz. But the Spirit was leading Jesus to the cross. Pero el Espíritu estaba guiando a Jesús a esa cruz. So the life in the Spirit doesn't always make sense in our humanity. La vida del Espíritu no siempre tiene sentido en nuestra humanidad. But a life in the Spirit takes every situation. Pero la vida del Espíritu toma cada situación. And it says, God, how do you see this? Y dice, Dios, ¿cómo tú ves esto? What do you want me to do in this? ¿Qué ves tú en esta situación? What does this look like biblically? ¿Cómo se ve esto bíblicamente? Because Jesus says if someone hits you on one cheek, Porque Jesús dice, si alguien te cachetea la mejilla, turn the other cheek. dale la otra. That's the Christian life. Esa es la vida Now cristiana. he's speaking in metaphors. Ahora, él habla en metáforas. He doesn't say always just let people physically abuse you. No dice que dejes que la gente te abuse físicamente.
But he's saying if someone lies to you or cheats you, Pero dice, si alguien te miente o te hace algo mal, te engaña, pray about it. dice, ora. See what God wants you to do. Ve qué es lo que Dios quiere que tú hagas. Because maybe it's just an opportunity Porque puede que sea una oportunidad for God to break through in their life. para que Dios tenga un rompimiento en su vida. Or maybe it's an opportunity O puede que sea una oportunidad for God to make you look more like Christ, para que Dios te haga parecerte más a Cristo, which is the goal. que es la meta. I remember when I first came here, Yo me acuerdo cuando yo primeramente vine acá, I bought this car, yo compré this old car. un carro viejo. I thought I was following the Lord in it. Y yo pensé que yo estaba siguiendo al Señor. And I remember I paid him the money. Y yo pagué el dinero, I had already taken it to a mechanic in El se Valle. lo llevó un mecánico aquí en el valle. Now, to my shame, I don't really know anything about cars. Y digo, esto es para mi vergüenza, yo no conozco nada de carros. And at this time, I didn't have a car, so I was just so eager to get Y en anything. este tiempo yo no tenía carro, así que estaba muy apresurado en comprar uno. It was during COVID, and there was a car available in El Fue durante Valle. el COVID y había un carro que estaba disponible aquí en el valle. And so I remember I gave him the cash. Y yo le di el efectivo, I had taken it to a mechanic already lo llevé a un mecánico in El Valle. en el valle. The mechanic told me it's a good car. Y el mecánico me dijo, sí, es un buen carro. It just has a few things. And so I made a deal. I said, okay, I'll give you the money as long as the mechanic fixes these few things. Y yo hice un trato, dijo, ok, te doy el dinero, pero tú haces que el mecánico repare esas cosas que él dijo que están mal. And so I remember I was excited. I finally went to pick up the car. Y yo estaba emocionado, fui a recoger el carro And I turned it on. y lo prendí, It turned on. prendió And then it turned right off. y después se apagó. And I was so upset. Y estaba tan molesto. I was so upset. And I said, this car is not, that wasn't turn Y on. dije, este carro no enciende. What's happening with it? ¿Qué sucede? And I said, I just want my money Y back. le dije, yo quiero mi dinero. He said, I already spent the money. Dice, ya yo me gasté el dinero. And he just lied to me and played me. Y él me mintió, me engañó. And so I had to like get the car towed or push Entonces the tuve mechanic. que remolcar el carro al mecánico. And then so I got it fixed a little. ¿And then what? I got it fixed a little bit. Y lo arreglamos un poquito. And then I had to go get the title. Y después tuve que buscar el título. So I had to go in the car with the guy Y tuve que ir en el carro con el señor. and drive it down to Coronado. Y ir a Coronado. And I remember being so angry Y yo me acuerdo estar tan molesto. that this guy cheated me. Este tipo me engañó. Everything he says is just, he's a Todo lo que lie. hizo fue mentiras. And I remember I'm in the shower so upset. Y yo estaba en la ducha molesto. But I remember the Holy Spirit saying, Y el Espíritu Santo me dijo, I want you to love him. yo quiero que lo ames. I want you to love him. Yo quiero que lo ames. I died for him. Yo morí por él. Y dije, I said, but you know what he did, pero Lord. tú sabes lo que él hizo, Señor. He cheated me. This was your, I was using the money that you gave. Yo estaba usando el dinero que tú nos diste. He said, of course, it's not your money, it's my money. Y dije, primero es mi dinero, no es tu dinero. Because everything you have is mine. Porque todo lo que tú tienes es mío. You know, our whole lives are hidden in Christ. Nuestra vida entera está escondida en Cristo. So whatever you have, it's because God allowed you to have it. Y todo lo que tú tienes es porque Dios permitió que lo tengas. Even if you worked for it. Incluso si tú trabajaste por eso. Who gave you breath? ¿Quién te dio el aliento? Who gave you wisdom? ¿Quién te dio la sabiduría? And God talks to Job, he says, who stopped the waters? Dios le dijo a Job, ¿quién puso fin a las aguas? You think you're more wise than me? You think you know better than ¿Tú me? piensas que tú sabes más que yo? All of this is mine. Todo es mío. By wisdom, I created all of it. Con mi sabiduría yo creé todo lo que existe. And so whatever we have is because God allows us to have Y it. todo lo que tenemos es porque Dios permite que lo tengamos. And that's why even with our tithes, Incluso con nuestros diezmos, ofrendas. God is just testing us. Dios nos prueba. He's saying, do you trust me to give 10%? Él dice, tú confías en mí para dar un 10%. When we give 10%, we're saying, I trust God and everything I have is yours. Sí, cuando yo doy un 10% es que yo digo, estoy confiando en Dios y todo lo que yo tengo es de Él. And I'm not even just saying you have to give 10%. I'm just saying be a cheerful giver. Y yo no estoy diciendo que tú tienes que dar 10% de todo lo que tienes, sino que tienes que ser un dador alegre.
Be grateful for all that God's given you. Tienes que estar agradecido con todo lo que Dios te da. But yeah, we can talk more about that another time. But Y what I'm, podemos hablar de eso en otro tiempo. but I'm saying we become generous people Pero estoy diciendo que podemos ser personas because generosas. everything we have is from God. Porque todo lo que tenemos es de parte del Señor. But so back to this. Pero de vuelta a lo que estamos hablando. I remember being in the shower and the Lord just really dealing with my heart. Yo estaba en esa ducha y el Señor estaba lidiando con mi corazón. Because maybe our priority isn't our heart, but God's priority is our heart. Porque aunque nuestra prioridad no sea nuestro corazón, la prioridad de Dios es nuestro corazón. The Holy Spirit's priority is to make us look like Christ. La prioridad del Espíritu Santo es hacernos más como Cristo en nuestro corazón. So that we can be witnesses Para que podamos ser testigos and so that we can be friends y podamos ser amigos and so that we can just live a life that God has for us. y podamos vivir esa vida que Dios tiene para nosotros. God wants us to learn to be content, Dios quiere que estemos contentos y which I'm going to get to in a second. contentos, Content, satisfied. satisfechos, Satisfechos. Contentos like satisfechos. satisfechos. So I'm in the shower. I said, Chuso, Así que estoy en la ducha y yo, chuzo, I gotta love this guy who just ripped me off for thousands que of dollars. amar a este tipo que me acaba de robar miles de dólares He's laughing at me. y él se está riendo de mí. He's making a mockery out of me. Él se está burlando de mí. And then I thought of Jesus on the Y cross. después yo pensé en Jesús en la cruz. They made a mockery out of him too. Ellos se burlaron de él también. So many times God wants us to learn humility Y muchas veces Dios quiere que aprendamos a ser humildes so that He can give us grace. para que Él nos pueda dar gracia. More important than being right Porque más importante de estar correcto, o ser correcto, o estar en lo correcto, is to walk in the Spirit, es caminar en el Espíritu. to learn to live like Christ and look like Christ. Aprender a vivir y caminar como Cristo. If you always want to be right, Porque si tú quieres estar siempre en lo correcto, you're going to miss out on doing what's right. tú si quieres estar siempre en lo correcto, vas a fallar en hacer lo correcto. If you want to always be right, Si quieres estar siempre, si quieres siempre estar correcto, your relationships will suffer tus relaciones van a sufrir and you won't learn humility. y no vas a aprender humildad. And humility is God's greatest gift. Y la humildad es el regalo más grande que Dios tiene para Well, nosotros. Jesus is His greatest gift, but Aunque, bueno, Jesús, pero ustedes entienden. humility is one of His greatest things He can give us. La humildad es una de las cosas más grandes que Él nos puede dar. And He says He gives grace to the humble, Él dice, yo doy gracia al humilde, but He opposes the proud. pero Él se opone al orgulloso, al altivo. So in this moment, Así que en este momento, I had every right to be angry. yo tenía cada derecho de estar enojado. I had every right to tell this guy where to shove it. Yo tenía cada derecho de decirte que se la metieran. I had every right to go and slander and gossip about this guy. Yo tenía todo derecho de poder ir y hablar mal de este señor. But I did warn him. Pero yo sí le advertí. I said, I come in the name of the Lord Jesus Christ. Yo le dije, yo vengo en el nombre del Señor Jesús. My life is His. Mi vida es suya. So if you're ripping me off, Así que si tú me estás engañando a mí, you're going to have to talk to God about that. tú vas a tener que rendirle cuentas a Dios por eso. And it's true. Y es verdad. Everything I have is His. Todo lo que yo tengo es de Él. So now I have to go in the car Así que ahora vamos en el carro for an hour por una hora and listen to Him talk and hope the car makes it. y estamos hablando, pero yo estoy esperando que el carro, o orando que el carro llegue a Coronado. Because lights were coming on, Todas las luces estaban flasheando, the car would shake, el carro estaba temblando. and you know what He was driving? Igual. He was driving it. Y él lo estaba manejando. And I remember him laughing and he says, you got to drive this car like a cowboy. Y él se estaba riendo y dice, no, tú tienes que manejar este carro como un vaquero. I said, no, you got to drive this car like an idiot. Y dice, no, tienes que manejar este carro como un idiota. O sea. But God told me to love him. Pero Dios me dijo que lo amara. And while I was in the car, He also spoke to me. He says, I want you to share the gospel with him.
Y cuando estaba en el carro, él me dijo, yo quiero que tú compartas el evangelio conmigo. You gotta be kidding me. Yo dije, tienes que estar bromeando, ¿no? So we get there Y llegamos to the title place. al lugar del título. I find out the title is way expired. Yo me entero que el título del carro estaba expirado So it has so many penalties on it. y tenía un poco de multas. And the guy he took me to, Y el tipo que me llevó, I knew he was ripping me off on top of it. yo sabía que incluso en esos me estaban ¿cómo es? Cobrando más lo que tenía. So I had to spend over $400 Y pagué como $400 that I didn't really have. que no tenía realmente. I was just living here by faith. I didn't have a plan yet. Yo estaba viviendo aquí por fe, no tenía un plan So I paid the money. y le pagué el dinero. On the way back, Y en el regreso, the Lord told me again, el Señor me dijo, I want you to share the gospel. quiero que compartas el evangelio con él. Okay, Lord. Y yo dije, ok, So we're talking, estamos hablando. and then I see an opening Yo veo como una puerta abierta that God gives me que Dios me da to share my witness, para testificarle, to share what He did in my hablarle life. lo que Él hizo en mi vida. And so I start sharing how He set me free of drugs and Y alcohol. yo le comparto como Él me hizo libre de las drogas y el alcohol. And this man smoked cigarettes, so I tell him how I used to smoke a pack a day, but God took it away from me. Y yo le contaba como, porque este señor fumaba cigarrillos. Y yo le dije, bueno, yo fumaba un paquete al día, pero Dios me liberó de eso también. He says, how is that Y possible? me dice, ¿cómo es posible? So I start sharing him about the power and the love of the gospel Y yo of le Jesus. comparto acerca del poder y el amor del evangelio a este And hombre. then we're pulling up to my house, Y llegamos a mi casa and I ask him if he would like to pray to receive Christ. y yo le pregunté si él quería orar para recibir a Cristo. He says yes. Y me dice que sí. So he prays. Oramos, I pray for him, yo oro por él and he's like, he just feels the peace of y él God, siente la paz de Dios. and he just keeps talking about how good he feels. Y él dice, wow, hablaba cómo se siente de bien. And then I grab the Y keys, yo agarro las llaves and the car is mine, y el carro ya era mío. and he leaves. Y él se va. Now that car had so many problems. Y ese carro tiene tantos problemas. I had to put so much more into it. Le he puesto mucho más dinero a eso. But I learned a valuable lesson that Pero yo day. aprendí una lección muy valuable ese día. Because either way, I was going to have to deal with my decision to buy that car. Porque yo igual tenía que lidiar con la decisión que tomé de comprar ese carro. That was already made and done. Esa decisión fue tomada y hecha. But now I had the decision to either follow the Spirit Pero de ahí yo podía tomar la decisión o de seguir al Espíritu or follow my flesh. o seguir a mi carne. Either way, that decision was done. De igual forma la decisión ya había sido tomada. But you know, after I left him, Pero sabes, cuando yo lo dejé, I felt peace. yo sentí paz. Instead of anger and bitterness, En vez de sentir, ¿cómo es? Enojo y amargura, because I followed the Spirit of God. porque yo seguí el Espíritu de Dios, Because I decided to follow His voice. porque yo seguí y decidí seguir su voz. His voice always leads to peace and life. Su voz siempre nos guía a la vida y paz. But following the flesh will always lead you to anger and the things of the flesh. Pero seguir a la carne siempre te va a guiar a la carne y a la muerte y a las cosas de la carne. Either way, that car was mine. De igual forma, ese carro era mío. But I had the decision to still continue to walk in peace and love, Pero yo todavía tenía la decisión por tomar si yo iba a caminar en amor y paz. but God wanted a better life for me. Y Dios quería que yo tomara ese camino para una vida mejor. He said He wanted me to walk in peace. Él dijo, yo quiero que camines en paz. So I had peace in that car Así que yo tenía paz en ese carro incluso. instead of anger in the car. Incluso enojo para con el carro. And in Romans 8, Y en Romanos 8, chapter 5, or chapter 8, capítulo verse 5, 8, versículo 5, says, "For those who live according to the flesh dice, porque aquellos que viven de acuerdo a la carne, set their minds on the things of the flesh, ponen la mente en las cosas de la carne. but those who live according to the Spirit Pero los que viven conforme al Espíritu, set their minds on the things of the Spirit. en las cosas del Espíritu. For to set the mind on the flesh is death,
Porque la mente puesta en la carne es muerte, but to set the mind on the Spirit is life and peace. pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. For the mind that is set on the flesh is hostile to God, Porque la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, for it does not submit to God's law. pues no se somete a la ley de Dios It cannot. y no puede hacerlo. Those who are in the flesh cannot please God. Aquellos que están en la carne no pueden complacer a Dios. That car was purchased. Ese carro fue comprado The only thing that was left for me to do is either please God in that purchase or be hostile to Him. y lo único que yo podía hacer en esa compra era o complacer a Dios, agradar a Dios o no agradar a Dios. Thank God by His grace I chose to follow His voice. Por su gracia, gracias a Dios, yo pude escoger a seguir su voz. Now I'm not a perfect person, Yo no soy una persona perfecta, so I'm sure there's many other examples when I chose to not follow God's así voice. que yo tengo muchos otros ejemplos cuando escogí no seguir su voz. And it probably led to chaos in my mind. Y eso trajo caos a mi mente. But when we follow His voice, it leads to peace in our Pero cuando mind. seguimos su voz, trae paz a nuestra mente. And to be a son of God, to be a mature Christian, are those who walk in the Spirit. Y para ser un hijo de Dios y un cristiano maduro, necesita o requiere que caminemos acorde al Espíritu. And this is what it means to walk by faith in the Son of God. Y esto es lo que significa caminar por fe en el Hijo de Dios. And you can continue to read. The Romans 8 talks a lot about the flesh and the Spirit. Y tú puedes continuar leyendo el libro de Romanos 8, que habla mucho acerca de esa comparación entre el Espíritu y la carne. And so what I'm talking about is on a personal level, we choose to follow God's voice. Y lo que yo estoy hablando es que de forma personal escogemos seguir la voz de Dios, And then on a corporate level, y de forma corporativa we want our decisions as a church to be guided by Him. queremos que nuestras decisiones como iglesia sean guiadas por Él. And also when we meet on Sundays in a setting like this, Y también cuando nos reunimos los domingos en un un escenario como este, we want to leave room for Him to speak to us and have what His will be done. queremos tener ese espacio para que Él nos pueda hablar y pueda guiarnos también. And so this morning, Así que esta mañana, por we were ejemplo, worshiping Him. estábamos adorándolo We are doing our best to behold y Him. estamos haciendo lo más que podemos para contemplarlo And to the best of our ability, we try to flow with Him. y para nuestra habilidad intentando fluir con Él. We felt He was breaking chains, so today, this morning, we prayed together. Sentimos que Él estaba rompiendo cadenas y por eso estábamos orando juntos. Then we opened up our hearts and our ears to hear what we believe was a prophetic word from the Lord. Y después abrimos nuestros oídos y corazones para recibir lo que creemos que es una palabra de profecía. When our dear sister Esther Lina, we believe that God gave her a word for us. Y creemos que a través de nuestra querida hermana Esterlina, el Señor la usó para darnos una palabra. The Bible talks about this. Y la Biblia habla acerca de It eso. talks about prophecy, prophecy is to edify the church. Dice que la profecía es para la edificación de la iglesia. And you can read, Paul constructs the Corinthians how to do this. Pablo instruye a los corintios cómo hacer esto correctamente. So I just want to put that in context and we could talk more about it. Y yo quiero poner eso en contexto para hablar acerca de esto. But we opened ourselves up to hear a word. Pero nosotros nos abrimos para escuchar esa palabra. And the Bible says to test the spirit, so we're going to listen to that Y la Biblia dice que prueben los espíritus, o sea que vamos a volver a escucharla and use our discernment. y usar el discernimiento. But I believe that word was right on for us. Pero yo creo que esa palabra sí fue directa para nosotros. And so we're gonna write it down as a Así que church. la vamos a escribir como iglesia And we're going to send it out. y la vamos a enviar So note that down so we can meditate on it. para poder meditar en eso. Because we want to honor the voice of God in this house. Porque queremos honrar la palabra de Dios, We want la to be voz de led Dios by en the esta Spirit iglesia, of God. y ser guiados por el Espíritu de Dios. And then we felt God wanted to do something, so by faith we just called people up. Y pensamos que Dios quería hacer algo en la iglesia, así que llamamos por fe que la gente pasara adelante. And by faith many people came up. Y por fe muchos pasaron adelante. And by faith we prayed.
y por fe oramos. And by faith we receive. Y por fe recibimos. All by faith in the Son of God. Todo por fe en el Hijo de Dios. All trying our best to just discern His voice and follow it. Tratando a la mejor de nuestra capacidad seguir esa voz de Dios. It's so important Es tan importante that we're individually and corporately led by the Spirit of que God. individualmente y corporativamente seamos guiados por el Espíritu de Dios. Because if we're not being led by the Spirit, then it's not His church. Porque si no somos guiados por el Espíritu, entonces no es su iglesia. And this has to be His church. Y esta tiene que ser su iglesia. Otherwise, we're wasting our lives. Si no, estamos desperdiciando nuestra vida. Otherwise, whatever we do won't pass through the fire. Si no, lo que sea que estemos haciendo no va a pasar por el fuego. Personally, I don't want to waste my life. Y personalmente yo no quiero desperdiciar mi vida. And I know you don't either. Y yo sé que ustedes tampoco. So let's be guided by the Spirit. Así que seamos guiados por el Espíritu. In your marriages, in your relationships. En tu matrimonio, en tu relación. There's times I have disagreements with my Hay wife. veces que yo tengo desacuerdos con mi esposa. And my flesh wants to be upset. Y mi carne quiere molestarse. My flesh wants to get angry. Y mi carne se quiere poner así, tú sabes. And there's times I'm right. Y hay veces que yo estoy en lo correcto. And there's times I'm really wrong. Pero hay veces que estoy en lo incorrecto. Probably 90% of the time I'm wrong. 95% de las veces estoy incorrecto. But those 10% that I'm right, Pero ese 10% que yo estoy en lo correcto, I want to be right. yo quiero estar correcto. My flesh wants to hold it against her. Mi carne quiere echarle la culpa. But then the Holy Spirit says, what are you doing? Pero el Espíritu Santo me dice, ¿qué tú estás haciendo, hermano? What are you doing? ¿Qué tú estás haciendo? Why are you so prideful? ¿Por qué tú estás orgulloso? Why don't you put your pride down ¿Por qué no echas tu orgullo abajo and go honor your wife y honras a tu esposa like my word says? como mi palabra te ordena? Yo uso. If we put our pride down, Si podemos echar nuestro orgullo, we're going to have beautiful marriages. vamos a tener matrimonios hermosos. If we walk in humility, Si caminamos en we're humildad, going to have beautiful marriages. vamos a tener matrimonios hermosos. If we walk in humility, Si caminamos en humildad, you're going to have great friendships. vas a tener grandes amistades. If we learn to walk in humility, Si caminamos en humildad, we're going to have great families. vamos a tener grandes familias. And God will give us grace. Y Dios nos va a dar gracia. Humility and honor will open doors of blessing. La humildad y el honor abren puertas de bendición And we'll learn to walk in the Spirit. y te enseña a caminar en el Espíritu. Amen. Hallelujah. To end today, Y para culminar hoy, and we'll talk more about what it looks like even to do this y vamos a together. hablar cómo se ve esto. I just wanted to, I don't think I've ever done this before, but I wanted to put the vision of our church. Yo creo que nunca hemos hecho esto antes, pero yo quiero que pongamos ahorita en la pantalla la visión de la iglesia. So if we have that slide, Y si tenemos ese slide, we can put it up in a moment. lo podemos poner en un momento. I mean, whenever you get it. There you go. Oh, here it is. Hallelujah. So, the vision. Do we have the vision? Tienes la visión. So, okay. So, I just wanted to share the vision, and we're going to be talking about this more and more. Y yo quería es compartir la visión y esto es algo que vamos a continuar hablando en adelante. To build a people Que es edificar un pueblo satisfied satisfecho and in awe of God, y asombrado por Dios, where needs are met donde las necesidades sean llenadas and lives are transformed y las vidas sean transformadas by His presence. por su presencia. Another word that the Bible uses for presence is voice. La otra palabra que la Biblia usa para hablar de la presencia de Dios es voz Or face. o rostro. It says those who seek, in the Psalms it talks about seeking the face of God. En los salmos dice, yo busco el rostro de Dios, It really means seeking His presence. que significa realmente buscar su presencia, Or seeking His word or His ways. o su palabra, o sus But caminos. more than His ways is actually Him. Pero más que sus caminos es Él.
And so when we say presence, it comes with his voice. Y cuando hablamos de su presencia, viene mano a mano con su voz. Because if you have my presence, if I'm present, Porque si yo estoy presente, then I'm going to be close enough for me to speak and you to hear. entonces yo voy a estar lo suficientemente próximo a ti para yo poder hablar y que tú me escuches. So if we seek his presence, him. If we seek him, then we're seeking his voice to us. Así que si nosotros lo buscamos a él y buscamos su rostro And we believe, just as we shared, y creemos que así como compartimos, that a mind set on the Spirit, que la mente puesta en el Espíritu, set on his presence, set on his voice, set on his what is he doing and saying and speaking, puesta en su presencia, en su voz, en lo que él habla, set on his life, en su vida, brings life and peace, trae vida y paz brings transformation. y transformación. And I just shared with you Y yo comparto eso con ustedes, a personal story una historia personal of how God transformed my heart in the midst of being ripped off. de cómo Dios transformó mi corazón en el medio de ser engañado. What was I learning? I was learning to be satisfied ¿Qué aprendí yo allí? Aprendí a estar satisfecho in the midst of being cheated. en el medio de ser engañado, ser ultrajado. I was learning to be, and I was being transformed in the midst of that by His presence. Yo aprendí cómo estar satisfecho y transformado en su presencia durante esa situación. If you could just turn with me quickly and we'll finish here. Y aquí vamos a terminar Turn with me to Philippians chapter 4. Filipenses 4. And you can keep the Puedes mantener la visión Vision en la pantalla. Philippians chapter 4. Filipenses 4. So Paul writes this letter to the Philippians. Pablo le escribe esta carta a los filipenses. Now Paul is he's just a hero, man. Y Pablo es un héroe. I love Paul, man. Yo lo amo a Pablo. He writes to the church, he's like, I carry you in my heart. Él escribe a la iglesia y dice, yo los llevo en mi corazón. I never cease of giving praise and prayer for you. Y yo nunca ceso de orar por ustedes. He'll be in prison, but he's carrying a whole people in his heart. Él estaba en prisión y él cargaba un pueblo en su corazón. It's just amazing to Y me. es asombroso para mí. Paul suffered so much for the gospel. Pablo sufre tanto por el evangelio. It's just amazing. Okay. Asombrosísimo. Verse 10 of chapter 4. Del versículo 4. Del versículo 10 del capítulo 4. He says, I rejoice in the Lord greatly. Dice, yo me regocijo en el Señor grandemente. That now at length you have revived your concern for me. Que ahora han puesto ha reavivado su apoyo para mí. You were indeed concerned for me, En verdad antes se preocupaban, but you have no opportunity. pero les faltaba la oportunidad. So he's talking to the church in Philippi, Estaban hablando de la iglesia en Filipas and we'd have to go through the whole letter for this to make sense. y hay que leer toda la carta para que esto tenga sentido. But basically, Philippi, they gave him some money to fill his needs. Pero básicamente le dieron una ofrenda de dinero para sus necesidades. But he says, verse 11, Por el versículo 11. not that I am speaking of being in need, No que hable porque tenga escasez, for I have learned porque he aprendido in whatever situation a contentarme, I am to be content. cualquiera que sea mi situación. I know how to be brought low, Sé vivir en pobreza and I know how to abound y sé vivir en prosperidad. in any and every circumstance. En todo y por todo, I have learned the secret he aprendido el secreto, of facing plenty tanto de estar saciado and hunger, como de tener hambre, abundance de tener abundancia and need. como sufrir necesidad. I can do all things Todo lo puedo through him who en strengthens Cristo que me fortalece. me. When we talk about building a people, Y cuando hablamos de que edificar un pueblo, the church is a people, la iglesia es un pueblo. and we're talking about building each one of us Y cuando hablamos de edificar cada uno de nosotros, to become completely satisfied de estar completamente satisfechos and in awe, y asombrados, in reverence, en in reverencia, honor, en honor, in mystery en misterio
of God. para con Dios. Paul says, I learned. Pablo dice, yo aprendí. He didn't just say, I became, No solo yo me volví, or God permitted me or allowed me to be o content. Dios me permitió que yo estuviera contento. He learned through experience Él aprendió por medio de esa experiencia how to become content in all things. cómo estar contento y saciado en toda situación. Content is just meaning to have inner peace. Estar contento significa tener paz interior. Oh no, where did my, okay, I have my phone, sorry. Okay. Content means he learned to be sufficient, self-sufficient. Estar contento significa que él aprendió a estar self-sufficient, Like he learned how to become independent of external circumstances. que él aprendió cómo volverse independiente de situaciones externas. He uses this term, I've learned to be content. Él usa esta palabra, yo he aprendido a estar Satisfied. contento, satisfecho. I've learned it's more satisfactory, Es sorry. más como satisfecho. I've learned to become satisfied, Dice, yo he aprendido a estar satisfecho, which really means a state, he describes a state of being. que eso es lo que se refiere a un estado del ser, At peace, en regardless of his situation. sin importar su situación. Whether I have abundance, I have peace. Ya sea que yo tenga abundancia, tengo paz. Whether I'm lacking, I'm at peace. Sea que tenga hambre, tengo paz. Whether I have food, I'm at peace. Hambre o tenga comida, yo tengo paz. If I'm hungry, I'm at peace. O tenga escasez, tengo paz. Esto, I learned. yo aprendí. Yo aprendí Through my experiences, a través de mis experiencias, through my disciplines, a través de mis through my disciplinas, prayers, a través de mis through my oraciones, fastings, a través de mi ayuno, through my meditating, a través de mi through meditación, my serving, a través de mi servicio, through humility, a través de esa humildad, through relationship a través de esas relaciones with the Holy Spirit, con el Espíritu Santo, I have learned he aprendido to be a satisfied a estar satisfecho with a lot and con with a little. mucho y con poco. And because Paul was satisfied, Y porque Pablo estaba satisfecho, he was a dangerous man él era un hombre peligroso to the devil, para el diablo, to the kingdom of para el darkness, reino de las tinieblas, because the devil couldn't get to him. porque el diablo no podía llegarle, Because he was satisfied, porque él estaba satisfecho, whether people were coming against him, ya sea que personas estaban en su contra whether people were with him. o personas estaban con él. He was satisfied whether he had a lot, Él estaba satisfecho si tenía mucho or he was satisfied whether he had a little. o si tenía poco, Because his satisfaction came from the Lord Jesus porque su Christ. satisfacción era del Señor Jesucristo solamente Came from his relationship with the Holy y Spirit. de su relación con el Espíritu Santo. And so we want to build a people Y Él quiere o queremos nosotros edificar un pueblo that becomes satisfied in God. que sea o esté satisfecho, That their love comes from God. que su amor provenga de Dios, That their peace comes from que God. su paz provenga de Dios, That their joy comes from God. que su gozo provenga de That Dios their power comes y su poder from God. venga de Dios. That person is unshakable. Esa persona es inmovible. That person is at rest. Esa persona está en descanso. That person can serve others. Esa persona puede servir a otros. That person can love others. Esa persona puede amar a otros. That person can look like Christ. Esa persona se ve como Cristo. And that person becomes a refuge and a safe Y place. esa persona se ve como un refugio y un lugar seguro. Paul wrote those words while in prison. Y Pablo escribió esas palabras cuando estaba en prisión. It's amazing. Es asombroso. Amazing. Asombrosísimo. He was in prison, but he was not bitter. Él estaba en prisión, pero no estaba amargado. He was not angry. No estaba molesto. He was not saying, God, why? No decía Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? He was saying, God, Decía Dios, whether I'm in prison or out, ya sea que esté en prisión o no. you have taught me through these years Tú me has enseñado a través de los años how to become satisfied in you. cómo estar satisfecho en ti, Dios. And whether I live or whether I die, Y sea que por vida o por muerte,
I'm with you. Yo estoy contigo I'm so satisfied. y estoy satisfecho. It doesn't mean that Paul didn't accomplish a lot. No significa que Pablo no cumplió mucho. Paul accomplished more for the gospel than any of us. Pablo en realidad hizo más por el evangelio que cualquiera de nosotros acá. But he bore fruit by abiding in Christ. Pero él dio fruto al habitar en Cristo. May God help and bless us all Y que el Señor nos ayude y nos bendiga to become a people satisfied. para ser un pueblo satisfecho. So this is our vision. Esta es nuestra visión. It's all about Him. Todo se trata de Él. Lives being transformed, needs Vidas being met transformadas, necesidades siendo llenadas by abiding and being transformed by Him. al habitar y ser transformado por Él. And so our meetings become about Him. Así que si nuestras reuniones se vuelven acerca de Él, Our lives become about Him. nuestras vidas también se vuelven acerca de Él. Our goal is more to be led by His voice Así que nuestra meta es más que todo ser guiados por su voz, than our own comfort or our own being right. que nuestro confort propio y estar en lo correcto, Because we're disciples of Jesus Christ, para poder ser discípulos de Jesucristo being disciplined y disciplinados into Christ. en Cristo. Amen. Amén. Amen. Well, we love you guys. Los amamos. We'll talk more about our vision in the coming Vamos a hablar más de la visión weeks. en las semanas próximas. But I believe by faith a lot happened today. Pero yo creo que por fe muchas cosas sucedieron hoy. I could feel His presence this morning Sentimos su presencia esta mañana during worship. durante la adoración. He's amazing. Él es asombroso. Let me just pray for you and then we'll do. Father, I thank you for each person here. Padre, gracias por cada persona acá. I thank you for their lives. Gracias por sus I vidas. thank you that each one of us is being transformed Y gracias que cada uno de nosotros está siendo transformado from glory to glory, de gloria en gloria, from faith to faith, de fe a fe, beholding you as in a mirror, al contemplarte a ti así como un espejo, that we're being transformed to the image siendo transformado a la imagen of God de Dios, that you designed for us, que tú to the image of Christ. hiciste para nosotros, la imagen de Cristo. And Father, I just bless each person here, bless Padre, their homes, yo bendigo a cada persona acá, sus casas, sus hogares, bless their finances, sus finanzas, bless their families, sus familias, their bodies, sus cuerpos, their minds. sus mentes. I speak a holy protection Yo declaro una protección santa over their houses. sobre sus casas. Lord, teach us to protect our homes, Padre, ayúdanos a proteger nuestras casas. to be careful with doors that we open, Tener cuidado de a qué puertas abrimos. that even the TV shows we watch Incluso las series que vemos. bring you glory. Que sean todo para tu gloria. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Amen. Amén.